السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفو لو تيوريم دو تيفنا. Le principe du théorème de Thévenin تيقول بأنه n'importe quel cercle linéaire on peut le modéliser par une source de tension EG enserrée avec une résistance interne RG. قبل ما نتكلمو على la procédure de simplification du circuit en utilisant le théorème de Thévenin, غادي نهضرو على les conventions du générateur de tension. عندنا deux conventions, la convention générateur و la convention récepteur. غادي نردو البال لحاجة وحدة هي لو سونس ديال لو كورون. إلا كان عندنا لو كورون خارج من جينيراتور دو طونسيون بحال لو كا ديال لو شيما اغوش، غادي يكون عندنا لا كونفونسيون جينيراتور، يعني لا سورس دو طونسيون هي اللي كتجينيري لينا هذاك لو كورون، كتفورني. بالنسبه للشيما ادروات شفتوا لو سونس ديال لو كورون داخل لينا الجينيراتور، دونك في هذا لو كا لا سورس اي كونسيديري كوم اون ريسبتور. من بعد ما شفنا لا كونفونسيون جينيراتور اي ريسبتور ديال اون سورس دو طونسيون، غندوزو دابا باش نتعرفوا على لا بروسيدور دو سامبليفيكاسيون دو سيركوي par la méthode de Thévenin. La première chose à faire pour la simplification du circuit en utilisant le théorème de Thévenin, il y a la séparation du partie récepteur à la partie générateur. هذه أول حاجة. Donc كيفما كنشوفوا في الشيما عندنا le récepteur هو la partie en rouge et le générateur هي la partie en bleu. Donc من بعد séparation de la partie générateur à la partie récepteur, on doit mettre les points. La deuxième des choses, il y a un équilibre les points, qu'on borne le récepteur par deux points. Donc كيفما كنشوفوا حنا bornena par les points A et B. ثالث حاجة هي أنني كنديبرونشي la charge entre les points A et B pour calculer la tension E Thévenin. هي la tension U AB. وكندير لو كورون اللي خارج من لو بوين A كنردو زيرو، حيت E Thévenin هي la tension A vide. Puisque A vide, donc le courant égale à 0. Donc puisque le courant IA est nul, alors la source de tension, la résistance petit r et la résistance grand R radicaux en série. Donc puisque le circuit est série, alors on peut utiliser la règle du diviseur de tension pour trouver la tension E Thévenin. Donc E Thévenin غتساوي لينا grand R sur grand R plus R, le tout multiplié fois la tension E. Donc je vais récapituler la partie pour calculer la tension E Thévenin. أول حاجة غنديرو هي أننا كنسيباريو la source le circuit générateur à le circuit récepteur. من بعد on doit mettre les points pour borner le récepteur. Après كنديبرونشيو هذاك le récepteur وكنرجعو le courant de sortie كنرجعوه égal à 0. Après on calcule la tension E Thévenin. Donc d'abord باقي لينا le calcul de la résistance R Thévenin. Donc pour le calcul de R Thévenin كنركزو على جوج الحوايج. هو le courant IA اللي كان égal à 0 في E Thévenin، في R Thévenin كيولي différent de 0، ما كيبقاش نول، كيولي différent de 0. هذه هي أول حاجة. ثاني حاجة la source de tension كان court circuitيوها pour calculer la résistance R Thévenin. Donc on court-circuite la source de tension ou le courant de sortie كنرجعوه différent de 0. Donc كيفما كنشوفوا في المونتاج غادي يوليو عندنا دو ريزيستانس باراليل، يعني السيركوي كتكون لينا من دي ريزيستانس صافي. Donc pour calculer R Thévenin غنكالكوليو la résistance équivalente ديال هاد deux résistances en parallèle اللي هي كتساوي لنا petit r fois grand R sur la somme des deux résistances grand R plus R. من بعد le calcul ديال la tension E Thévenin ou la résistance R Thévenin
كنبرونشيو لا شارج entre les points A et B.